Dan kula nu terkenal wong paling angel diundang. Nek diperintah gampil terus. Kula wingi diparani keluarga Martapura, nganti sakniki dereng kula jawab. Tapi untuk sarong lho. Wau niku Le Rahman wau kula nyukani kitab Nahrul Qadiriyah. Terus kula manakib basa Jawa mawon ben khas Tuban. Kula manakib saking dalem didalu kula nggih maos manakib khatam saking hormat kula teng Gusmat teng Mbah Mat. Ngangge kitab sing riyen di Asta Bapak. Niki Bapak kula nggih Nur Salim. Kula sering maos manakib dherekaken Mbah Maimun. Beliau kalau mau haji mesti manakiban riyen. Lebih dari niku kula masih ingat betul kenapa kita harus manakiban, harus nyebut nama-nama orang soleh. Kula imut sangat. Dawe Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kula masih ingat yai nerangno ngeten. Lek khairu mesti lali, pas sekolah kan. Tetapi pas borok ngene. Jadi kemungkinannya nak kula eling, piyambake mboten eling berarti mboten sekolah. Utawi kula ngrungokno piyambake turu. Utawi kula paham piyambake pura-pura mboten paham. Itu ada sekian dong. Tapi tua waduh lek sampeyan. Niki santai-santai mawon ninggalan lek kula nih. Allah dawuh ketika kita diajari tunjukkan jalan yang lurus. Niku Allah mboten ngendikan siratoka dalane jenengan. Kalau masih ingat ya ngendikan fa inna wa ta'ala la yanamu wa la yashrab wa la yakul. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak macam-macam. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Kalau kamu ingin soleh, ya niru wong-wong soleh. Mergo niru Allah mboten saged. Termasuk nyuwun sewu niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku jenengan ya mboten saged. Kapasitasnya beda. Kapasitas cara pandang Nabi dengan nubuah dengan kita yang makom asbab, buatan makom tajrid itu beda sekali. Kulo sering ngaji tentang kitab-kitab hakikat. Nabi niku nak nembe dahar di depan umum. Niku paribasane saingane Nabi Isa salat iku cek unggul Kanjeng Nabi dahar. Dan Nabi nak dahar niku ora diboten priyayi nak teng depan umum. Rati boten piye Wonten kalah keramat. Terus kalau cerita sekedap nih kan wonten tesih manten Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau nate maos teng kitab karangan Imam Sa'roni namine Al-Minalul Kubra. Niku nikmatul akli, niku nggih biman zilati salat. Terus orang sedang ibadah makan, itu kualitas ibadahnya kayak sedang salat. Kalau dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Nabi ini dahar, senajan to dengan cara sing radi kirang priyayi, memang sengaja Nabi keluar rumah dahar tidak. Priyayi itu kados cara-cara rojo, sing kedah steril, kedah duduk jaim lah jaga imet. Ini udah mboten dahar kados umumnya tiyang. Sehingga dengan barokahnya itu Nabi saged memastikan beliau itu seorang manusia. Karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa yang saking baiknya, saking kelihatan super steril, super baik, malah kecelakaan dituhankan oleh kaumnya. Sehingga Nabi ini ceritanya kitab Ihya ini kadang nggih jalan mboten pakai sandal, kadang nggih kelambenan mboten dibenekno, terus kadang-kadang ditiru NU salat lali benekno. Niku yo ana sanate. Bedane ndekne lali nek Nabi mboten. Nabi sholat dia nate lali, niku sing ditiru oleh Khair sering lali. Bedanya Nabi buatan krono BPKB, buatan mawon, tapi mungkin nate lali. Buatan krono gedean, buatan. Nabi nanti sholat zuhur kali rokaat. Badan niku kondur teng pintu masjid, karena dalamnya Nabi mepet masjid. Tidak ada sahabat yang berani negur, karena sahabat itu kados kula, kados Khair pikirannya sahabat rodok beling.
Nabi tadi sholat 2 rakaat, ini nasah mansuh, besok sholatnya 2 saja karena ini edisi terbaru. Jadi mereka berpikir secara usul fikih, udah seneng. Akhirnya ada yang memberanikan tanya, ya Rasulullah, aku siroti sholatu an masita, ini sholat model baru, sekarang duhur tidak lagi 4 tapi apa? 2, apa memang jenengan lali? Jawabin Nabi ya, kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi. Nabi wangsul teng mihrab, tenggen imaman terus tanya, ahakun maqalahu Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden tadi benar? Semua sahabat bilang iya ya Rasulullah. Nabi santai mawon terus sholat nambahi 2 rakaat. Terus Nabi dawuh yang diceritakan Imam Ghazali, ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Aku iku mestine ora lali, tapi mbek pangeran ditakdir lali. Ben gawe sunnah. Piye carane nak lali ku piye? Nabi kan nate kodok subuh. Dan itu sing ditiru santri-santri, ditiru kodok etok. Nabi nate kodok subuh, terus dalu-dalu buatan sehari terus matur teng Bilal, ya Bilal iklak lanal lail, kamu yang jaga ya malam ini. Iya ya Rasulullah. Jenengan sare mawon tenang wonten kula jare Bilal. Jadi akhirnya nak Bilal iki gaya salat sesuai keturun juga. Niku tangine mboten setengah itu sampai tersengat oleh matahari kira-kira jam 09.00 atau jam 08.00. Nak lekhoir jam 11 deh. Tapi baru kayak Nabi nanti kodok itu diketahui bahwa sholat kodok itu wajib. Andai kan Nabi tidak pernah kodok, maka akan dipikir bahwa sholat kodok itu sudah tidak wajib karena waktunya hilang atau waktunya habis. Jadi anak sekolah SD berangkat jam 1, rak waktunya sentek ya serasa perlu sekolah, ngerono guru nih. Kudune malaikat sing tukang nyatet sholat subuh itu selesai. Wong wis jam 8. Batas akhirnya misalnya 5:30. Tapi baru kayak Nabi nate kodok diketahui bahwa sholat kodok itu tetap harus sholat. Bila perlu harus jamaah. Bila perlu, tapi itu nak jamaah teng pondok ya terus bisa jamaah tandingan karena yang kodok masih banyak. Tetes benten, podo-podo kodok Nabi itu benten mbek kodok kiai-kiai. Terus semua yang dilakukan Nabi itu meskipun basyariah itu punya kualitas yang di atas kita semua. Niku kelebihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kulon bolak-balik cerita dan saya tidak akan bosan cerita. Ketika semua sahabat tawaf itu dengan jalan, Nabi tawafin numpak unta, lenges-lenges penak numpak unta. Dan itu kata Imam Nawawi, yang dilakukan Nabi itu jauh lebih utama ketimbang sahabat yang semuanya jalan kaki. Meskipun wonten kaidah al ajru bi qadrit ta'ab. Karena barokahnya Nabi tawaf ngawe unta. Kemudian ada satu fikih bahwa tawaf pakai kendara itu sah. Sehingga sing pakai kursi roda itu sah. Sing nganggo skuter teletabis gitu apa? Sah. Lha umpama Nabi kok tawaf masian akan menjadi hukum bahwa syaratnya tawaf itu harus jalan. Syarat sahnya tawaf harus jalan. Jadi semua yang dilakukan Nabi meskipun dohire niku biasa, karena kualitas kenabian ini menjadi luar biasa. Begitu juga yang dilampahi Syaikhul Qadir Jilani sebagai warasatul anbiya. Syaikhul Qadir itu biasa, golek ilmu ya suwi lah, 28 tahun, ngaji ya suwi. Yus, wa yatazaharu bil junun, dadi nganti wong darani Syaikhul Qadir rontok, saking suwene ngaji. Jadi semua wali itu nggih ngalami basariyah, ngalami umumnya tiang. Nak kumpul wong ya mayoran. Ya ini ya duwe akeh mangan ayam kok murid ya melarat sithik-sithik. Mulane dikomplain bae kalian ibu iki piye kiai ini mangan ayam kok muridé kuru tirakat. Sabda Qadir ya menungso ya tersinggung, maksudnya ya rontok tersinggung. Terus pitike disabda tangi menilai Muhammadur Rasul Sabda Qadir. Ida sorop nukiha kada fal yakul masa. Tadi sakjane oleh mangan pitik ngenteni keramat sakjane. Tapi alhamdulillah sakniki ora usah keramat, wong anggere manakipan yang ngentekno pitik. Terus niki pun keramat nih termasuk. Terus riyen aturane iku nek wis keramat kok si Abdul Qadir lagi oleh mangan pitik. Alhamdulillah mboten. Nah sakniki ora usah keramat-keramatan wong pitik murah mawon. Terus kalau cerita, kalau niku asik karena riyen bapak kula melale teng mriki. Kula termasuk kiai sing tesih orisinil. Kula wingi diaturi Gus Yasin wakil gubernur nggih ngendikan ya asik. Wingi diaturi Mbah In teng Boyolali ge asik.
Kula ya wedi dosa, mosok diaturi wakil gubernur tenanan bareng ning Mbak Era tenanan kan wedi hisab. Akhirnya kula niku cek kiai tenan ya khair. Jadi napa? Saya itu pernah ketemu profesor paling terkenal di Indonesia di salah satu warung makan paling elit di Jogja. Waktu niku kula teko ya tak kafaro, golek kiai paling ra kanggo. Kula dolani, tak sangoni, tak hormati Gusti, nek menawa kula bangga kenal profesor niki kafaro. Niki sekaligus ijazah terus kiai sawangane saenake dhewe iku ya cek para pangeran lah karena cek duwe empati. Nah, Syekh Abdul Qadir juga gitu. Diceritakan bahwa beliau punya guru-guru yang kebanyakan tidak hafid. Itu luar biasa. Dulu Syed Abdul Haddad juga ngaji sekian orang yang enggak hafid Bafatul. Dulu As-Segaf, Abdul Qadir Segaf, Kutub Jeda itu juga beberapa kali ngaji Barojak. Dan itu menjadi kehormatan yang lebih karena mereka sudah punya nasab yang bagus, punya tawaduk yang bagus, punya adab yang bagus. Jadi itu tidak mengurangi derajat beliau-beliau itu. Dan dulu memang nggak pernah masalah. Orang ajam ngaji Habib, Habib ngaji ajam dan saling menghormati. Sehingga banyak kitab dikarang orang ajam tidak Habib kayak Fathul Mu'in disarai orang yang Habib kayak Said Abi Bakar Syato. Kayak Imam Ghazali itu ajam punya kitab Ihya disarai oleh Sayyid Murtadho Az-Zabidi itu Habib. Kitab ini pula yang dulu bapak nu sering cerita riyen Mbah Baidi buyut kula nu ngersakno gadah kitab Ithaf sering ngerembukan kalian Mbah kula kandung Mbah Nur Sam. Terus kitab Ithaf niki kitab sing luar biasa. Kalau akhir-akhir ini sering mau manakibnya Said Hamzah. Di antara yang diceritakan Mbah Maimun, Said Hamzah itu suka dados donatur. Terus termasuk nyuwun sewu sing biayai Mbah Zubaidi ngantos hafal Quran. Di antara biaya ini saking Sayyid Hamzah. Itu sing diceritakan Mbah Mun. Terus senengane mlaku-mlaku lek. Terus senengane mlaku-mlaku golek catetane utangi santri-santri. Tapi riyen kok pondok satu ora. Aduh ya rada enak lek. Niku sing dibebasno sing teng pondok uti kasingan Ki Khalil Harun termas. Sarang untuk duka dibebasno. Terus Mbah Mun saking bangganipun kalian Buyut Baidi niku ketika ngarang manakibnya Said Hamzah beliau cerita orang-orang kayak Kiai Zubaidi pun mboten enten kita sudah tidak bisa mengakses Kiai Hamzah satu secara banyak. Terus kula nu saking keluarga sing syukur sangat mergo riyen Mbah Ahmad nggih Mbah Gusmat nggih Mbah Ahmad niku ngaos teng Sayyid Umar Sato. Umar Sato gadah putra namine Abdullah. Abdullah gadah putra namine Hamzah. Hamzah bin Abdullah bin Umar Sato. Umar Sato niku paling barep nggih gurune Sayyid Abi Bakar Sato sing arange Anatut Thalib. Terus Sayyid Umar Sato niku la yu'allimu kitaban illa masahula hifdzuh. Ini cerita Mbah Mun, ndak mengajarkan kitab kecuali mudah dihafal. Terus muhafadzah riyen itu fatwane Sayyid Umar Sato terus dibeto teng sarang. Lho ngono digombah mat teng sarang sing musuhi putu-putu nek kados lek khair kan muhafadzah mboten purun. Dikira niku idene Pak Soim. Niki mboten buka kertu niku kula niku. Iku niku idene Said Umar lho. Sing didhawuhna teng Mbah Ahmad. Dibeto teng sarang. Muhafadzah. Dadi mboten idene Pak Ju mboten. Pak Ju niku melaksanakan secara baik dan benar Pak Soim barang. Tapi sing tentang muhafadzah di sebagian putu-putune Mbah Mah. Nak lek Rahman mboten kados niki lek khair mawon rek. Terus akhirnya muhafadzah ngapalno kados mriki ngapalno Aqidatul Awam niku penting. Mergo baru kayak apal niku peluang di luar kita ini mboten saged. Kula nate ketemu peneliti saking Iran lewat beberapa orang. Niku nak ngelem Indonesia niku sundul langit. Padahal sing maca dibak berjanji iki aku yakin sebagian besar dia ora paham. Jadi dia nak ngelem iku Indonesia iku unik. Si ayo mantep, sunine yo mantep jarine. Oleh nyimpul dekne ya rada ngawur sakjane tapi ya tau wis. Mereka kan misalnya orang berjanji kan buanter ngomong misalnya wa ila sifto ini nantasibu nasabam ma fihi min takhoni. Nak cara wong roh maknane ya isin sing mboten sayyid. Wa ila sifto ini lan maring Hasan Husain nantasibu bernasab sapa kita. Nasaban kelan nasab ma fihi min takhoni.
Jadi pokoknya ngendikan walana khairul anami abu, kita itu bapak terbaik di dunia itu Kanjeng Nabi. Untungnya sing maca mboten paham, jadi dia santai mawon. Akhirnya dia muji, wah Indonesia itu top mahabbatu ahlil bait. Tapi buan dirungokno tenan, wa ya ummu sahabat wal atba'a wa mau wala ya khusul fitratat thahiratan nabawiyah wa ya ummu sahabat wal atba'u. Iku menghormati semua sahabat. Nyebut Abu Bakar, Umar. Sehingga Dawe Mbah Mun, Indonesia itu ahli sunnah itu paling sae. Karena wong ra niat paham mawon paham ini baru kayak Said Umar Sato. Orang dilatih Hamzah tu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Sofiyatun datuh tidak. Jadi orang itu dilatih apal alun Nabi. Dilatih hafal semua keluarganya Nabi. Meskipun ya rapati paham, tapi disebut sehingga orang itu tahu mahabbatu Sofia, mahabbatu. Tapi nanti ya qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu bil urudi sidqu wa fa'ala terus muji sahabat. Sehingga baru kayak apalan-apalan niku teng Anwar dige ngentosi salat. Dados wonten pondok teng Kebumen niku nak ape salat tuh gak ngenteni sholawatan tapi nasoroyan suruh nasron wa mansuron bariku yo doro bayat ribu durban wa madurban. Lah teng pondoke kula teng pondoke sarang pondoke Mbah Mun niku ngangge akidatul awam. Termasuk teng mriki lek khair ajarane Mbah Mat ngangge akidah. Baru kayak itu kita terbiasa dengan alun Nabi. Hamzah tu amu nyebut Said Hamzah, Said Abbas, terus sampai garwane Nabi. Sehingga ketika nyebut Nabi antis ini swatin wafatul Mustafa khair nafakhtaran Nabi al-Muqtafa terus disifati ummahatun mardiyah, itu orang-orang yang luar biasa. Sehingga dengan demikian kita memastikan kita ahli sunnah, yaitu mahabbatu alin nabi wa mahabbatu azwajin nabi wa mahabbatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Iku baru kayak di apalno. Wis rapati paham-paham lah pokoknya apa. Wong liya ape masuk wis kangelan dengan cara mencintai sahabat sedemikian rupa. Mencintai alun nabi sedemikian rupa. Wong liya ape masuk iku wis kangelan. Pokoknya tiap ngendikan ditambah ajmain semuanya. Mulane kula niku nyesal ambek komplain khafatu gawanane Mbah Mat le kok Mbah Umar. Niki nek ora diterangno nggih eling. Dadi mboten idene MGS mboten. Niki. Dadi niku penting, apalan niku penting. Karena baru kayak apalan niku orang itu terus mau tidak mau ingat. Misalnya nyuwun sewu semua anak raweh Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an. Wong ape gedeng sahabat itu wis ra iso. Misale ana pesainge muni laknatullah kan dadi aneh. Gak Abu Bakar mesti radhiyallahu an. Jane sing muni ora paham, tapi kan paling gak digenti laknatullah ya. Mulane apalan deh, maksud iku. Terus niki luar biasa keluarga kita, baik keluarga secara nasab maupun keluarga kita secara sebab niku luar biasa. Terus buyut kula kandung namanya Sofia niku kakak kandungnya Mbah Beiti, mbak kandungnya cara bahasa Jawa mbak kandungnya Ki Isi Beiti. Riyen Mbah Sofia niku nate dinikah kalian Said Hamzah. Sakwise Mbak Idrus buyut kula saking lasem gadah anak Fatimah mbah kula kapundhut niku terus digarwa Said Hamzah. Terus cerita Said Hamzah itu sumbernya satu tentu Mbah Mun, karena Said Hamzah itu dulu cucu dari Said Umar gurunya Mbah Ahmad, karena Hamzah bin Abdul bin Umar. Terus cerita itu didapatkan saking Mbah Kula. Mbah Kula itu sering cerita anak wonten tiyang desa ngekei kates, ngekei janganan lha iku Mbah Hamzah takok iki jenenge opo, karena masih enggak bisa bahasa Jawa. Pas itu Mbah Kula umur 10 tahun. Terus niki kula cerita bapak kula teng mriki riyen. Bapak kula apal Quran pertama teng mriki kalian Mbah Subedi. Misanane bapak kula Ki Hadi ya apal teng mriki sing sakniki dados Kiai teng Pak Hasim Muzadi. Niku ki alumni mriki. Terus apalan niku tradisi ni buyut-buyut. Jadi sing nentang aja putune lho maksud ki sing nentang aja putune ngono tok. Mbon niku cerita guyon. Niki sing radi serius. Jadi keawaman itu yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaya umumnya orang. Sehingga Mbah Mun itu supaya semua orang bangga dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Mbah Mun sering cerita di buku tentang Said Hamzah itu.
Karena Rasulullah Aryaniyal asli. Nabi itu orang Aryani. Li'annahu min sulalati Ibrahim. Karena Nabi itu turunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang Arya. Sehingga wong Jawa riyen jenenge Arya Penangsang. Gus Ali Sidoarjo gitu putra jenenge Gus Arya. Arya itu jeneng-jeneng keren saja. Berhubung wis kesuwen wong ra sinau, jeneng Arya iku koyo wong ora roh agama. Dan alhamdulillah sebagian yo ora roh tenan. Dadi niku asline Arya itu margane Nabi Ibrahim alaihis salam Khalilur Rahman Ibrahim jenenge bangsa Aryani. Dan yang menurunkan Kanjeng Nabi itu lewat Ibu Hajar. Hajar itu imro'atun min Misra, jariyatun min Jawari Misra. Terus semua orang itu berkontribusi terhadap lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ku Nabi Ibrahim Aryaniyal asli, ya kira-kira tiang Palestina, Ibrani, garwane tiang putih Mesir. Setelah tok Nabi Ismail garwa tiang Jurhum. Niku sangka Bani Qahtan, niku tiang Yaman. Nabi cilik disusui imro'atun badawiyah, wong desa. Ini ku Halimah As-Sa'diyah. Jika wong desa sing melarat yo bangga mbek Kanjeng Nabi karena menjadi simbol bahwa Nabi ini orang yang pernah dirawat oleh rakyat. Gini ku namanya Halimah As-Sa'diyah. Nah ana wong Israel maju. Sing baik maksudnya. Niku nggih Nabi di daerah Aryani. Gini ku Nabi Ibrahim alaihis salam. Mesir saiki dadi kiblat dunia Al-Azhar. Nabi nggih punya sisi daerah napa? Mesir, saking garwane Nabi sinten? Ibrahim. Terus kita semua juga ngalami seperti itu. Mulane enggak ada nabi sing rahmatan lil alamin kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang-tiang desa niku saged bangga mbek Kanjeng Nabi. Mergi Nabi nate disusui lami kalian sinten Halimatus Sa'diyah. Niku imro'atun badawiyah, niku tiang desa. Lha ngoten niku delalah Nabi gadah turunan sayyid sing keramat namine Ahmad Al-Badawi. Niku mboten marga Habib Al-Badawi. Artinya gini, Sayyid Ahmad itu sarwan sayyid. Tapi pakai Al-Badawi ini mboten pakai marga Habibnya. Seorang lagi, Sayyid Ahmad Al-Badawi ya tentu Habib tok. Tapi beliau tidak pakai marga Habibnya karena beliau ketika ada satu masalah di keluarganya niku hijrah teng desa di rumah tiang desa. Saking beliau orang baik, merasa utang jasa, beliau menisbatkan dirinya Ahmad Al-Badawi. Padahal itu Habib keramat. Karena beliau tasyarruf wong desa ku luar biasa. Mergo mbah-mbahe nate ngrumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi diarani Ro'al Ghanam. Sakjane niku nggih kathah sing radi mboten pas. Sakjane presise niku ngeten. Nabi niku di rumah Halimatus Sa'diyah, gadah garwa Ibnu Abi Kabsyah. Terus dulur-dulure Nabi niki nyuwun sewu do yar'aunal ghanam, do angon wedhus. Nabi karena waladun min Quraisyin kalian Halimah ini dimanja. Tapi Nabi tiap siang itu tangklet. Ya ummah, itu saudara-saudara saya di mana? Oh mereka yar'aunal ghanam, mereka angon wedhus. Terus kata Nabi, wawahi ma'an softu, ini saya tidak benar. Saya ikut nikmati susunya, ikut nikmati, tapi saya ada ikut kangelan angon. Kulo harus ikut. Gitu. Jangan, kata Sayyidah Halimah, kamu ganteng. Kamu terlalu ganteng. Kalau ikut pasti korban penculikan. Dulu itu nak orang ganteng, itu diculik. Sama nang ngalami diculik lah ya, aman lah. Itu dulu kalau ada orang ganteng itu diculik, terus didol. Mulane Nabi Yusuf dia nate didol, mergo napa? Ganteng. Jadi nak wong ora tau didol niku nak riyen lho riyen. Nggih rontok ini kejadian niku. Sehingga Nabi niku mboten angsal. Tapi Nabi sebagai orang ngendikan ma'an soft tuh, saya ini orang yang enggak insaf. Dulurku kangelan kok kula rawati napa? Akhirnya Nabi deh. Lho niku delalah kersane pangeran, Sayyidah Halimah niku curiga niku merasa ndak aman ditutupi. Lah delalah diculik tenan. Tapi sing nyulik niku para malaikat. Fa'at jauh ijaan khafifa wa syaqqu batnahu syaqqal latifah. Terus diculik. Gitu terus ngalami pembedahan. Tambah kaget Halimah. Bareng kaget ternyata itu para malaikat Nabi pulih seperti semula terus dibalekno teng keluarga Quraisy. Nggih baru kayak curiga niku akhirnya ada saksi mata ketika proses Nabi dibedel napa batnahu syaqqal latifah. Terus niku kula cerita betapa
Kulo nu kagum betul Mbak Mbah Mun. Mbah Mun niku mendorong orang supaya merasa mempunyai nabi. Nak para habaib, para ulama kan karuan merasa punya nabi karena beliau-beliau orang yang luar biasa. Tapi wong awam pun supaya tetap merasa mempunyai nabi, fa innan nabi rabbatu imra'atun badawiyah. Karena nabi ini pernah dirumat wong desa sing mau trimo angon pedes. Jadi betapa wong desa semuanya seluruh dunia niku saged tasyarruf karena mbah-mbahe sing awam niki nate berkontribusi ngrumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mbah Mun nak cerita fa innan nabiyya aryaniul asli. Mergo min sulalati Ibrahim alladhi wa aryaniul asli. Wa anan nabiyya yamaniyun fa inna napa Ismail niku nakaha imra'atan min Jurhum. Ismail ini nikah imra'atan napa min Jurhum. Niku yo ana hubungane mbek Bani Qahtan niku tiyang Yaman. Terus Nabi wonten di rumah kalian susune Halimah Sa'diyah niku imra'atun badawiyah. Makanya ngendikane Ibnu Abbas wong kabeh iku wajib ngrasa duwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku bukan sekedar karena Nabi al-hadi ila sawa'is sabil, tapi unsur yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah unsur sing luar biasa. Makanya dawuhe kitab Masra'ur Rawi kejogeman ngenyek wong wedok sing biasa. Mergo Sayyid Zainal Abidin sing koyok ngoten soleh niku dinikahkan oleh orang itu kan ceritanya Sayyidina Ali untuk cara sakniki niku wonten perang riyen cerita riyen. Alhasil wonten banatil muluk sing ketahuan. Alhasil terus inna banatil muluk la yu'amalna, tidak boleh diperlakukan enggak biasa, terus dinikahkan sama Sayyid Husain, terus lahir Sayyid Zainal Abidin. Niku Sayyid Zainal Abidin itu luar biasa. Padahal ibunya dia tentu wong solihah tapi dia biasa. Nabi niku liwat Ibrahim sing boten istri Sarah, tapi sing istri napa? Hajar. Niku nak mbah mun cerita malah semacam-macam cerita Siti Hajar. Iki kata sumume tiyang. Tapi lahir Ismail sing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur napa? Ismail. Lane dawuhe para habaib teng Masra'ur Rawi, aja geman nyepelekno nasab sangka ibu. Mbah Mun sering cerita bahkan akhirnya Sayyid Abdul Muthalib niku garwa imra'atun Bani Najjar. Makanya Sayyid Abdul Kabundut ketika tenggene Madinah maka ana qad istaza bi akhwalihi Bani Adiyin nataifatin Najjariyah. Lha niku delala kersane pangeran sing rumat Kanjeng Nabi niku ketika hijrah teng Madinah Bani Najjar yang enggak lain adalah keluarga dari mbah putrine Kanjeng Nabi. Terus akhwalu Abdillah. Jadi Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib niki garwa tiyang imro'atun min Bani Najjar. Sehingga kalau Sayyid Abdullah darani akhwalu Abdillah. Terus Nabi niku mulyane mergo nasab Quraisy, tapi sing rumat niku saking keluarga ibu. Niku akhwali Sayyid Abdullah niku tiang-tiang Bani Najjar, tiang Madinah lah, akhirnya namanya Madinah. Terus kados ngoten Allah ndamel. Dan semua seluruh dunia bangga mergi wow. Nabi itu dirumat imro'atun badawiyah, gini kok Halimatus Sa'diyah. Nah, balik malih teng akidatul lain. Sayyid Marzuki niku Sayyid sing kepengin wong Islam niku bangga mek Kanjeng Nabi. Mulane cerita Ardu'atu Halimatus Sa'diyah, cerita pamane, bulike, budene, garwane, cerita sahabat. Dan itu dihafalkan sehingga kelompok lain mau memprovokasi Indonesia boten ahli sunnah wis kangelan. Wis ngono dilatih mahabbatu ahli bait lewat manaqib, lewat macam-macam. Terus niku cara guru-guru kita cara sakniki membumikan mahabbatu alir rasul wa mahabbatis sahabah napa ajmain. Nah niku carane dihafalno. Ya ya. Carane napa? Dadi kula sing radi komplain niku kenapa muhafadzah untuk syarat kenaikan kelas. Iku mulai salah pancen. Bener sampean niku pancen mulai salah itu. Sebetulnya muhafadzah itu tidak untuk syarat kenaikan kelas, tapi syarat untuk menjadi ahli sunnah wal jamaah. Karena baru kayak hafalan tadi surah Fahamlah pokoknya wujud kita kok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu wis ora
Sama tak cerita nih, ini cerita tentang Said Hamzah satu. Said Abi Bakar satu, sing aran kitab I'anatul Thalibin gadah cerita. Ono wong abid tapi goblok, wong alim tapi fasik, milih ndi? Dua orang ini berdebat, sing sitok milih jahil tapi ahli ibadah. Sing sitok gak, aku milih wong alim fasik lah. Terus dua orang yang debat ini, misalnya Lek Khair, Lek Uus debat, terus ngincang. Lho niku delalah sing abid niku nembe salat jenenge abid. Terus dibuli Lek Khair. Ya fulan ana rabbuka, aku iki pangeran. Kowe ibadah tak delok-delok kok wis kenceng. Semule sesuk wis gak usah ibadah, wis bebas-bebas. Langsung sujud syukur, matur nuwun Gusti, matur. Kula ibadah nggih mun kesel. Jadi iki ora Syekh Abdul Qadir terus ihsa napa? Ya lain. Akhirnya 1-0 kan. Jari Lewus bener aku abid nak jahil ya ngene. Akhirnya golek wong alim sing fasik. Lah wong alim iku senajan to fasik iku senengane ning masjid, mabuk ning masjid. Jadi mulai riyen wong fasik ku nak seneng kiai yo oleh. Riyen Nabi dhe sahabat jenenge Abdullah, wonten sing darani Nuaiman. Niku kanca-kancane nak ngundang khimar, iku nak nyabu ning masjid. Mboten purun teng terminal, piyambake teng masjid. Dadi ora iso ora kangen kanjeng Nabi. Apa ojo tiru. Niku bedina ya di khat mek kanjeng Nabi. Diduduki sandal kabeh kanca-kancane di khat. Sampai kancane ngundang khimar. Engko iku dina ditakzir kanjeng Nabi kok tetep mabuk. Tapi kok nang masjid. Niku ketika dipasutno mek kanca-kancane niku Nabi dawuh latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Yo aja laknati piye jek seneng Allah mek Rasul. Nek gak para kanjeng Nabi gak lega. Tapi nek gak mabuk yo gak. Nah, iku kira-kira yo rodok cerminane wong saiki opo piye ora ros pokoke. Ya ora ros pokoke ngono. Pengajian ora pati ikhtilat bener rijal wan nisa ya ora lega. Tapi misal ikhtilat ning dandutan yo risi. Ya wis kuwi ora roh hukume wis pokoke ngono. Tapi dawuh Imam Ghazali falam yukhriju bil ma'siyah anil mahabbah. Nyatanya orang ini tetap disifati Nabi seneng Nabi meskipun dia karena manusia itu unik. Dedok maling-maling nih. Nak ngandani anake luar biasa. Cung sing maling bapak tok, anak putuku jogeman dadi maling. Jadi dia tetap maling tapi punya nasihat yang sangat islami. Ngomong fasik rata-rata niku ngono, cung bapak tok sing fasik kowe ra usah. Jadi kelakuannya tetap fasik, nasihatnya tetap adil. Ribet ngadepi wong ribet. Dan itu sudah dalam skenario Allah. Allah ngendikan wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna apa saya asawa ayatu balik. Lan rata-rata kiai nek ora wong fasik ya biasa mawon. Pokoke diwarai tibaan, diwarai manakiban, wis asal amun-amun kapan-kapan apa tobat. Alhamdulillah nggak ora iso maling, ora iso dadu, wis bangkrut ya rata-rata do tobat. Mbah mergo tobat tenan ora ana sing dinggo wa alam pokoke akhire iku ya tobat. Singkat cerita semarani wong alim, pas mabuk ning masjid. Ya dibuli malih, ya fulan ana rabbuka. Aku iku pangeranmu. Ama tastahimin iki kok ora isin mbek aku mobah mabuk. Lho niku njupuk pedang dibedak tiyang niku. Ya fulan ulimu kal ana rabbak. He fulan tak ulang pangeranku sapa? Pangeran kok ana suarane. Pangeranmu mukhalafatul lil khawadis. Wis mabuk iku jek eling nek pangeranmu mukhalafatul lil khawadis. Golek pedang dibedak untung ora kecekel. Sopo aku pangeran, kurang ajar. Pangeran kok ana suarane, pangeran kok kaya makhluk. Iku ora mungkin. Dadi mabuk ya akidahe jek bener. Sing ora bener kelakuane, paham gitu. Ya baru kayak apa lho, mergo nak pangeran mukhalafatul ini baliknya nang mukhafadzah nih, pokoknya ini cerita mukhafadzah. Terus mukhafadzah itu penting. Terus kalau nganti saat ini urip nggih tenang sak tenang-tenang ya. Mergo nggih rada-rada apal manakib. Teng manakib kan jelas nasihat Syekh Abdul Qadir la takhtar jalban na'ma wa la taf'al alwa fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kisma istalabtaha amla. Kowe ora usah kepengin tok nikmat. Kowe kepengin ra kepengin pangeran kuwi wis bagi nikmat. Kowe kepengin cek ora tok. Mulane kula kan ndonga tenanan ya ora pati yo. Wong pangeran wis Rahman, wis Rahim, wis Razzaq. Njaluk ra njaluk tetep tok jatah. Nak pas umat ngonten nggih ngoten. Terus wal bal wa halatun bika wa ingkarida. Coba ya jatah. Terus kowe mbok ndonga nganti mati tok lak balan nek wis wayahe ya
Nah, dokter wong paling steril, jadi korban nggih kathah. Santri kadang saenake dhewe sing selamat nggih kathah pancen yuswal balwa halatun bika wa ingkari fasallim napa lillah sudah semuanya pasrah mbek pangeran. Dan Mbah Mun kebanggaane teng Syekh Abdul Qadir di antara sing diulang-ulang ngene iku napa layam baghi li faqirin ayatasuddarul irsadin nas ila ana atawwa ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Niku Mbah Mun saged nglampahi tenan. Kula lek khairu ora iso bayangno nggih masjid ning Papua, nggih masjid ning Irlandia, nggih masjid ning Jerman. Di barokah Gus Wahid kersa dadi menteri agama, barokah Masumi, barokah NU dadi partai politik. Hanya Indonesia itu kayak menegaskan diri sebagai kayak negara Islam, meskipun negara enggak Islam. Akhirnya barokah atas nama negara duta besar Indonesia teng Irlandia. Karena duta besarnya muslim, stafnya muslim, akhirnya berkebutuhan bikin apa mas? Akhirnya ada masjid di negara non muslim. Gara-gara ada duta besar, akhirnya banyak mahasiswa, banyak pekerja. Akhirnya komunitas itu di kampusnya juga boleh bikin apa? Jadi para kiai dekati Umar mboten krana kepengin salam templek niku mboten. Soal ana sing ngono yo oknum. Cuma alhamdulillah jumlahe kathah ngoten mawon, tapi asline niku yo ono apike lan ya. Nggih alhamdulillah, alhamdulillah sapa ora lillah. Kabeh tetep alhamdulillah. Kandhanane kok angel, alhamdulillah tetep lillah. Mbok donya piye wae tetep alhamdulillah. Kuwi aja aneh-aneh wis. Nah, di Papua juga sama. Kalau lu sering gadah dokter sowan dengan guru. Kalau cerita gitu tentara. Saya ini dokter harus dikirimkan di pedalaman Papua. Gara-gara saya muslim, kru saya muslim, akhirnya sama kampung setempat dibikinkan apa? Masjid. Akhirnya kita sholat. Coba kalau langsung ustadz datang ke sana, susah. Tapi kalau atas nama negara, gampang. Makanya di antara syaratnya dakwah itu harus menguasai wasiyasatal muluk illa ana atau ilmal ulama wasiyasatal muluk, harus punya seni ngelola negara ini supaya negara ini tetap berjalan sesuai keinginan Islam. Ya sebisa kita. Malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Jangan kalau udah ideal terus sama sekali. Coba barokah Sulaiman Al-Fahim. Dulu itu yang pemain-pemain bal itu yang puasa itu dilarang oleh puasa. Mereka tenaganya apa? Berkurang. Tapi bareng sing gadah Sulaiman Al-Fahim, Manchester dituku, Manchester City dituku, sing poso karepmu, sing salat digekno musala. Lah sampean ning kono terus ustad ittaqillah di dina akhir sing ngandel sapa? Kesuwen dituku terus ge aturan nglarang salat tak pecat. Dadi riyen sing salat dipecat, saiki sing nglarang salat dipecat. Akhirnya pelatih, monggo sing badhe salat dulu. Sama di komunitas internasional tuh di McGill, saya punya banyak teman yang sekolah di Jerman, di Inggris. Itu nggak keren ada kampus kok melarang orang sholat tuh nggak keren karena sudah jadi komunitas internasional. Kemarin nggak ada haji itu kerugian Boeing nggak terhingga karena paling bagus prospek pesawat tuh ya ketika musim apa haji semua disewa negara Islam. Kemarin Garuda itu rugi sekian puluh triliun gara-gara ada haji. Makanya Allah ngendikan ja'alallahul ka'batal baital haram qiyamal linnas wasyahrul haram. Allah tidak ngendikan qiyaman lil mukminin tapi qiyamal. Jadi Ka'bah ini sudah soko gurune ekonomi dunia. Itu enggak kebayang kalau enggak ada haji sama umroh. Sistem pesawat transportasi itu bergantung haji. Saya punya teman yang cerita yang kerja di Amerika itu cerita. Rapat-rapat di sana, Gus. Itu di antara aset terbesar itu kalau musim apa? Haji. Berapa? Seluruh dunia pesawat yang nganggur-nganggur di Eropa disewa Garuda, disewa India, disewa Malaysia. Itu haji. Itu keramat Ka'bah. Ja'alallahul ka'batal baital haram qiyamal linnas. Nah itu kita harus punya seni wasiyasatal muluk. Barokahnya ada komunitas internasional, maka kita bisa menekan Prancis karena transaksi terbesar dengan Arab Saudi. Ya ampun tenan ketika diembargo produknya. Jadi semua ini harus ada siyasatal muluk. Sekarang di Amerika, di Kanada ada Islamic Studies, semua orang mengkaji antar agama. Dan ujung-ujungnya yang paling menarik juga agama apa? Islam. Itu makanya Mbah Mun sering berulang-ulang andani layam baghili faqirin. Faqir al-murad huna muallim atau mutasawwif atau orang yang buatan fakir kere ini buatan fakir BLT ini buatan niku
Fakir teng mriki maknane niku orang yang mengkaji agama. Riyen semua santri disebut napa? Al-Fakir. Nganti keterusan Mbah Hasyim Salim Alamah nak menampakkan dirinya nggih Al-Fakir. Niku wonten fakir tenan, wonten fakir tawadhu. Dene wong alim-alim lah tak nyebut kan apa? Al-Fakir. Terus fakir teng mriku mboten fakir napa? BLT niku mboten. Ilayam baghili fakirin ayatasudda wa yatasaddarul irsadin. Terus terakhir kula badhe matur tentang strategi bahwa al-insan abdul ihsan. Niku wa hikmatul hukama. Kamu juga harus mengkaji ilmu sosial. Di Mesir, di beberapa negara Timur Tengah itu mudah diguyonan ngeten. Ada kiai, misalnya pengurus masjid kaya lek khoir kumereng. Wong mlebu masjid ra ijik diwamu, rokokan diwamu. Jebule moro warung kopi ora diamuk dimanggakno. Bareng ditakoki itu masjid tapi warung kopi meneh warung kopi. Ning warung kopi wonge senyum, ning masjid wonge merengut. Nah itu berarti kalau kamu gitu kurang siasat apa, kurang wa hikmatul hukama, karena manusia itu al-insan abdul ihsan. Makanya Nabi itu luar biasa ketika ngendikan tasaddaku walau bitolqoti wajib. Yang bisa mengawal agama ini termasuk senyum. Lho ngati rentenir laris itu mergo senyum. Sowan rentenir gelem dicapa mbek senyum, sowan bunyai diwamuk. Jadi umpama kok nganggo hukum niku ngamuk yo haram tenan. Niku kok cerita boten ngukumi tiyang nek delok hukum niku. Mergo kudu duwe seni wa hikmatul hukam. Piye-piye manusa al-insan abdul ihsan. Sehingga Nabi didhawuhi pangeran walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Karena tadi orang yang netral, soleh banget yo ora, fasik banget yo ora, mesti milih sing servisnya apik. Kadang ning tempat-tempat yang enggak bener servisnya bagus, ning sing bener bojomu terang nongon. Nganti wong betah ngopi ning warung, iku mergo sing njaga iku ayu mbek senyum. Ning omah dibrokno wis mesti kasuse ngono kabeh. Kopine ya padha. Menawa larang sing ning omah. Ya kok masalah senyum dan tidak senyum. Jadi nak bojomu kowe kepen betah ning omah iku dono wa hikmatul hukama. Tapi ya angel senyum mbek bojo sing nganggur ku ya. Cuma iki cerita, maksudnya cerita. Sampeyan rasa tersinggung biasa mawon. Maksudnya iki urusan ilmu. Illa an a'tahu wa ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatul. Nah, sehingga niki contoh terakhir dawuh Mbah Mun. Ketika Majapahit mau hancur, Brawijaya 5, niku para wali songo niku ngutus Raden Fatah ken dadi raja Islam teng Demak Bintoro. Sehingga apa yang terjadi? Orang Islam itu terbiasa mimpin. Meskipun akhirnya nggih kewaco, era putu wis tukaran rebutan kekuasaan, tapi itu tidak masalah. Yang penting umat Islam terbiasa nopo mimpin. Bandingkan yang di Thailand, karena orang Islam hanya terbiasa dipimpin. Tahu-tahu mayoritas yang memimpin non Muslim, akhirnya Thailand tempatan itu jadi minoritas. Wong Islam Indonesia gagak. Pertama wali songo wis dilatih mimpin. Yo rodok kira-kira pas niku. Wong era putu Demak riyen pusat Islam, era putu tukaran terus Demak jadi kabupaten, nginduk Solo, nginduk Jogja. Mergo tukaran putu-putu. Wes satu tukaran lah, tapi duwe kebiasaan mimpin. Akhirnya keterusan nganti saiki kiai ini yo ambisius, santrine yo ambisius, pokoke walhasil lagi. Tapi kan lumayan gak dipimpin wong liya. Dong iki. Lah iku mergo wasiasatul muluk. Jadi wong kudu ngaji. Terus dihafal loh, dia memang pelayan bagi di fakirin ayatasodda wa yatasoddaro li irsyadin nas illa an a'tawwa ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukam. Terus kalau suwun tradisi ngapal noni terutama teng lele ini dijogo ini bukan urusan kenaikan kelas ya oleh Allah ya sekolah itu BK antar beli pulau nih liane pun tamat nih pun gak pernah kena didadani nih semua dan aku pikirannya mau apa tuh itu ide Pak Soim Pak Soim dulur pulau terus pulau Nurian nih bingung Pak Soim nih aku gak ada ibu Pak Soim itu minduan kalian pulau saking ibu pulau saking abai pulau kali khair ini pulau ponaan khair. Ya kadang bingung lah pas iku bingung cerita dulur cerita. Dulur tapi mboten napa-napa lah. Tapi sementing kula niku cerita terus
Sampean anut mawon kalian Mbah Mat, anut Khairan bahwa apalan-apalan itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Sayyid Umar Sato untuk mengawal madzhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi baru kayak sampean kula teng mriki bolak-balik nggih pas santri-santri mriki maca Aqidatul Awam. Teng sarang nggih ngoten, teng pondok kula nggih ngoten. Karena baru kayak nyebut Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadza ammatu Sofiyatun terus qad faza siddiqun fi tasdiqin lahu. Ape ora seneng alun Nabi ora iso. Ketika nyifati garwane Nabi khair nafakhtar Nabi al-Mustafa. Garwane Nabi disuruh milih mata dunya, kalian kan milih Kanjeng Nabi, mereka memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita nyifati ummahatun Nabi kulluhunna mardiyah. Semua istrinya Nabi berstatus apa? Mardiyah. Lil mu'minina ummahatun mardiyah. Semua istrinya Nabi berstatus mardiyah, bukan ada yang mal'unah. Setelah itu Said Marzuki memaklumatkan dirinya, nazimutil ka Ahmadul Marzuki mayan tamin sadiqil masduki. Mbok kira sing nanggumno iki parmen ora, aku putune Kanjeng Nabi. Dan cara berpikir saya adalah menghormati semua sahabat, semua azwajun Nabi. Ajmain, jadi lek khairi siapa lah Ajmain dene wong. Kok sak kalimat Ajmain dene siapa lah. Slow suwon ya terus niki mukhafadzah mboten masalah kenaikan apa? Kelas. Terus kula napa nggih seneng sangat. Kula sering sinau tulisan-tulisane Yai termasuk tulisan tentang Said Hamzah Sato. Di antara nama yang disebut Mbah Bedi disebut kalau nggak salah 3 kali. Di antara disebut min sama hati Mbah Hamzah komitmen syu'unit tolabah niku ngutus Mbah Bedi kan ngapalaken Quran. Niku di antarane barokah Sayyid sinten Hamzah Sato Sayyidul Khalil Akbar teng situ. Barokah Mbah Bedi apal Quran, akhirnya bapak kula apal Quran. Akhirnya kula ya alhamdulillah ngapalaken Quran. Nggih walhasil terus lewat fikih ngapal teng Turki teng Muslim walhasil barokahnya itu sampai sekarang. Karena kula suwun kita semua ini wattaba'tu millata aba Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Jadi harus mengikuti millatul aba. Tradisi leluhur harus dijaga. Meskipun Allah pangerane wong akeh, tapi ben gadah merasa memiliki disebut millata abai. Allah nggih pangerane wong akeh tapi ben jenengan merasa memiliki harus disebut misalnya Qur'ane Mbah Bedi, Qur'ane Mbah Arwani, Qur'ane Kyai Nur Salim, alime Mbah Zubair, fiqih Mbah Zubair, tafsire Mbah Mun. Niku boten kok perkara asobiyah biar orang merasa napa memiliki. Iki wacanan ala sarang, iki makhraj ala kudus ben orang merasa memiliki. Dan itu tradisi para nabi ketika ditanya, "Kamu nanti nyembah siapa?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ila. Lu sekarang sampean tak takoki, pangeran itu Rabbul Alamin apa Rabbul Ibrahim? Rabbul Alamin, tapi supaya memiliki itu pangerane bapakku. Iki Qur'ane Mbah Bedi, iki alime Mbah Ahmad, iki alime Mbah Zubair. Supaya orang yang merasa cucune wae pirang alim ku isin. Dadi yo isin ku yo penting. Jadi nabi-nabi riyen nak nyebut tuh millata padahal hadil millah millatullah. Tapi nabi-nabi riyen nak nyebut kata Nabi Yusuf wattaba'tu millata abai. Ben ngrasa wae. Lan kula diutus Gus Mat mriki Mbah Mat iki pondoke bapakku. Mbah Bedi buyutku. Dadi ora nggawa Quran iku isin. Iku Qurane bapakku, Qurane buyutku. Mulane at-tasyarruf kata Imam Syafi'i diulang beberapa kali. At-tasyarruf bil ansab itu bagus litajannub an madainil akhlak. Orang tuh harus merasa mulia dengan mbah-mbahnya supaya nak goblok yo duwe isin. Terus masyhur Mbah Mun nak cerita, iki fikih Mbah Zubair nak maknane ngene. Nak Mbah Karim maknane ngene. Kayak para nabi nyebut napa wattaba'tu millata abai. Aku anut agamane bapak-bapakku. Mana hadil millah millatullah bukan millatul aba. Allah nggih Rabbul Alamin tapi nyebut napa na'budu ilahaka wa ilaha abai. Ben wong ngrasa wae. Mulane nek ndonga ya Rabbi duh pangeran ingsun. Sakjane cara malaikat drengki, pangeran ingsun wae wong akeh ngawur. Tapi untung malaikat ora ono sing drengki. Sebenarnya kalimat itu salah. Rabbi duh pangeran ingsun. Lho Allah Rabbuka wahdak atau Rabbul Alamin? Rabbul Alamin. Tapi kena ndonga ben merasa nyaman mesti muni apa? Rabbi duh pangeran ingsun. Lho cara malaikate hasud. Pangeran-pangeran ingsun, pangerane wong akeh. Tapi dengan merasa gitu kita nyaman. Jadi wong kudu ana tamalluk, ana asobia. Maksudnya terusane ngoten ya khair, apalan iku tradisine mbah-mbah jenengan. Maksudnya dadi putu-putune nggih kedah.
Apalah. Mboten urusan kenaikan kelas. Lah dulu iki kanca kula teng sarang tapi tua aku suwe lah. Kula wis tamat sama tamat. Pokoke lek hari gurune kan kanca kula. Nek era Alawi ini gurune pun era wis pokoke mun do butuh mek kula urusan ngaji niku. Tapi urusan nasab kula kalah wis. Nasib lah niku soal urusan. Tapi kula cerita niki saking takdim kula teng Mbah Mat kula suwun manakib diterusaken ya dawuh Mbah Mun kowe ora iso saleh dhewean tanpa niru ngomong soleh sing dhisik. Bukti ini kayak ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi soleh itu harus ada masternya, harus ada panutannya. Tidak bisa kamu soleh sendiri. Kalau mau ke ziarah teng Mbah Asy'ari, ziarah Habib Abdul Qadir Segaf, karena riyen bapak nggih dilatih ziarah mbek Mbah Baiti. Soal jumlahnya kathah beliau nggih monggo lah kula ora kepen nyanyi bapak. Kita ora sopan. Mergo Santri Anwar ku sing mboten alim nggih ngoten. Kula ajane saged ngalim, Gus. Kita enak ngalim kok nyanyi Mbah Mun ora lah gak sopan. Iya ya. Tapi kula nggih tetep tak tiru dari bapak kula dilatih ziarah Mbah Bedi teng Jagung, teng Sayyid Abi Bakar, Sayyid Abdul Qadir Segaf. Nggih utamane teng Sunan Bonang nggih niru senajan itu jumlahnya ndak sama. Tapi nek bangsa blas wae elek lah lek bangsa. Utawa pendak diutang niku elek lah. Jadi serau diutang lah ya. Siap. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.